Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step seterusnya setelah you decide subject matter apa yang sesuai untuk klien you, redesigning a logo, adalah you perlu buat research apakah simbolik dan meaning subject matter yang you dah decide untuk you pilih. Contoh yang ada dekat sini adalah humpback whale. Okey, contoh klien mungkin kita boleh sentuh kepada pemeliharaan haiwan eksotik ataupun haiwan liar di lautan lah. Okey, so mungkin itu klien je lah, contoh So setelah you dah decide humpback whale sebagai subject matter, you perlu research lah apa simbolik dan meaning subject matter you. So ini contoh yang saya dah buat research. Okey, setelah you dah buat research, second step is you cari image dan juga clip art untuk dijadikan sebagai research and references. Okay, references dan juga inspiration. So image yang saya masukkan di sini adalah yang inilah. Ini adalah format JPEG ataupun PNG ke yang seangkatan dengan dia, which is raster image. Kemudian clip art, okay, adalah images yang telah di-draw, diolah, modified dan simplified. Okay, ini adalah tujuannya untuk kita jadikan sebagai inspirasi sahaja. Images kita jadikan sebagai references. Clip art kita jadikan sebagai inspirasi. So images itu you perlu cari beberapa action, search a few action, perspective and angle of subject matter. Okay, you carilah pelbagai sebab kita akan pilih satu action ataupun perspektif ataupun angle untuk kita develop menjadi simbol. Dan clip art ini kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Macam mana dia olah subject matter itu menjadi simbol. Menggunakan line ke ataupun dia modify sedikit images tersebut. Jadi kita jadikan sebagai inspirasi saja. Apabila kita buat research dan juga exploration tentang clip art, so kita boleh avoid plagiarism ni. Dekat sini you dah tahu dah, you takkan boleh buat yang sama. Okay, for inspirational and avoid plagiarism. So inilah tujuan dia kenapa you perlu buat research image and clip art. Contoh image yang saya ada di sini adalah daripada segi pelbagai action dan angle. Ada action lompat, ada action sedang berenang. So this is all the images yang saya akan jadikan sebagai references untuk develop symbol. Clip art juga begitu. Okay, so kalau you tengok dekat clip art ini, ada yang menggunakan vector illustration, ada yang menggunakan outline sahaja, ada yang menggunakan fully digital illustration. So kita cari dan kita lihat macam mana dia olah satu images tu menjadi bentuk simbol dan clip art. Okay, apabila kita dah research images dan juga clip art, so kita akan select one or two action and angle of subject matter to develop idea. You nak pilih satu boleh, you nak pilih dua boleh, you nak pilih tiga pun boleh. Terpulang mana satu you nak try to explore. So contoh yang ada dekat sini adalah whole body of side view, tail body part. Saya ambil echo dan saya ambil the whole body of humpback whale. So the whole body ini, if whole body kalau you decide untuk whole body, you kena listkan strong character of subject matter. Okay, contoh yang ada dekat sini. List strong character of subject matter that represent whale. Flippers, eye, ventral pleats bawah dia ni, and fluke tail. Okay, so ini adalah ciri-ciri utama yang memang boleh represent ianya adalah humpback whales. Okay, dan ini adalah contoh yang saya telah trace and develop. So tips dia adalah daripada clip art tadi tu, kita tengok macam mana dia trace images. So pelbagaikan teknik cara sketch dan cara melukis bahagian-bahagian subject matter. Macam ni, saya takkan follow 100% sama. So saya akan terminate mana yang tak perlu. Saya hanya ambil bahagian-bahagian yang paling penting, iaitu 4 yang kita dah senaraikan tadi tu untuk kita jadikan sebagai solid symbol. Okay?
So these 4 character able to symbolize as a humpback whales. Jadi apabila saya ambil 4 karakter ciri tadi tu, ianya berjaya disimbolkan sebagai whale. Echo, flippers, okay, dia punya ventral pleats ni mata dia. Jadi saya ambil 4 ciri-ciri ni yang utama. Kalau ikutkan dia ada ear, dia ada telinga kat sini, and then dia ada blowhole dekat atas, and then dia ada dorsal fin dekat tepi ni, tapi saya tak buat. Saya terminate. That's sebab tu saya cakap modify. Dan apabila kita dah modify di sini, you nak try explore lain. Simplify. So you boleh ambil daripada sini sahaja, and then you just follow dia punya outline shape. Just take the developed symbol from modification and turn into simplification technique. Just trace the outline of the shape. Okay, you just draw outline shape tu je. Okay, bila you draw outline shape, jadilah simplify. Begitu juga dengan contoh tail body part yang saya buat ni. So saya akan pelbagaikan cara tracing saya. Ada yang saya full tracing ekor, ada yang saya pisahkan satu ekor ke satu ekor yang lain. Begitu juga dengan yang ini. So 3 cara lukis subject matter. Ini yang saya buat. You boleh explore lebih daripada tu. You nak pisahkan dia punya bahagian ekor dan flipper ni ke, ikut pada creativity you. Kemudian simplify pun sama. You just ambil daripada modification ni, and then you just playing around dengan outline dia sahaja, and still ianya membentuk kepada whale lah, tails dia, okay? So itu cara macam mana you explore single symbol dengan pelbagai cara. Setelah you explore daripada images menjadi symbol dan clip art vector, so you boleh try beberapa teknik yang ada dekat sini. Okay. So ini adalah example single symbol macam mana dia menggunakan line. Okay, nampak? Line sahaja. Okay, ini stylization, dia exaggerate. Ini pun sama, dia very detail drawing dia. Yang ni modified. Okay, yang ini pun sama. Okay, dia modified jadi almost round shape. So you boleh explore single subject matter you dengan pelbagai teknik lagi. Line, and then very solid symbol, which is like this one, modification, stylization. Kalau you nak add sedikit, macam line, pelbagai continuation line yang ada kat sini. So this one is a very good exploration yang you boleh buat based on you punya vector yang you dah develop dekat sini. So basically ini adalah combination ataupun symbol lah. Alright. Kita ada lagi beberapa ideation untuk combination di sini. Okay. Kalau you nak combine subject matter and letter, so this is how you explore. Okay. Kita ada figure and ground daripada Gestalt Principle, similarity, okay, dan kita ada continuation. Ini semua Gestalt Principle, dia inspirasi, alright. Kemudian kalau you nak explore subject matter and basic shape, saya dah pernah terangkan kekuatan dan signifikannya basic shape dalam logo kita. Alright, so ini contoh-contoh yang ada daripada simbol tadi yang you dah create pada asal tadi tu. You boleh olah dan modify dia dan combinekan dengan bentuk basic shape yang ada jika perlu. Okay, you ada square, you ada round, okay, circle. Ini lagi best, ada variety circle yang dia buat. Dia try to modify whale ini dalam bentuk round, dan dia try add sedikit air laut, sea kat sini. Okay, yang ni dia tak buat apa-apa, dia just letak bulat and overlapkan dengan whale, figure and ground. Begitu juga dengan yang ini, nampak? This one is very geometric. Okay, geometric this one is very rounded. So you can try to explore more. Yang ini kita nampak ada ocean, and then kita nampak ini adalah blue whale je. Yang ini adalah action yang lagi satu. So this is how they are playing around dengan basic shape as a logo. Triangle, okay, dia just ambil bahagian tail, triangle. Yang ini adalah square. Okay, this is how they modified dan try to combine dengan basic shape lah. Alright, letter. Siapa yang buat letter mark? This is how you work on with letter mark. Menggunakan line, continuation daripada Gestalt Principle. Okay, continuation.
continuation, betul, similarity. Okay, so daripada sini pun kalau you nak try combine letter mark dengan basic shape, contohnya ada dekat sini lah. Okay, daripada satu huruf tadi, and then they try to combine dengan basic shape. Okay, contohnya daripada sini, they try masukkan dalam round here. Okay, and then daripada sini K ini dia try masukkan dalam square, dan juga dia masukkan dalam triangle. This is they are playing around dan explore. You don't limit yourself to explore macam mana nak try add on. This is what we call as a digital phase lah. Bila you dah dapat satu yang teguh, you nak masuk digital and you are trying to playing around dengan basic shape ataupun another subject matter yang you nak combine, boleh, tak ada masalah. Okay, you can refer back to Gestalt principle. Okay, don't forget to refer Gestalt principle as an inspiration untuk buat you punya symbol. Okay, setelah kita buat pelbagai exploration, okay, you just pick whatever you need to explore. You jangan tengok saya tunjuk contoh kat sini semua ada, you nak buat semua. Go back to your plan, apa subject matter yang you perlu ada. Kalau you are going, kalau you pilih combination mark, so this is how you playing around dengan combination mark. Dan kalau combination mark you subject and letter, this is how we do it. Kalau subject matter and basic shape, this is how we do it. And letter and basic shape, ini cara dia. Kalau single symbol, inilah cara dia. Dan kalau letter sahaja without any subject matter, ini cara dia. So word mark apa? Ada, don't worry. I will show you later. Okay? So, bila you dah try explore and explore, okay, let's say you memang just puas hati dengan subject matter yang ini. Okay, yang saya tunjuk contoh kan. Okay, katalah saya ambil tail yang ini. I'm happy with this one, development. Okay, so saya combinekan dengan basic shape, which is circle. So, saya dapat macam ni lah. So, this is how you study typeface and composition. Lepas dah dapat, kita akan digitalkan. Dan masuk digital, you are going to playing around dengan jenis typeface dan juga composition. Okay, apabila you buat composition, you study composition ini, indirectly you akan bermain bersama dengan jenis-jenis typeface. You pilih lah, you pilih beberapa typeface yang you rasa sesuai. Macam ni kan, composition dia, you letak center. Okay, yang ini pula, you letak dia di tengah-tengah antara perkataan. Yang ini you letak di sebelah kanan dan you trying to play around dengan script punya type. Okay, yang ini you tukarkan O kepada symbol U. Okay, and then okay, yang ini you nak buat composition dia begini. You nak letak dia bahagian kiri. Okay, dan ini dia punya nama of company. You nak letak di sini ke? You just playing around dengan composition lah. Okay, lepas sudah playing around dengan composition, you bermain dan cari typeface yang menarik dan sesuai. Dan apabila telah diproceed satu ideation, baru kita akan go for next process. So next process adalah you akan study colour and effect exploration. Okay, so that is why waktu research and brainstorming you ada mention colour apa you nak pakai. So you just ambil colour asal, and then if you are going to try out few colours yang baru pun tak ada masalah. Okay, so macam saya example, saya pilih colour ini yang paling utama. Alright, so tapi bila saya dah masuk digital phase, I was playing around dengan colours. So, saya boleh buat dalam beberapa effects yang sesuai. Dan juga saya try to insert beberapa colour yang lebih menarik. Macam yang ini, dia lebih nampak very friendly. This one is very corporate, serious business, clean and fresh. Okay. This one is quite urban, combination colour. So, colours pun mainkan peranan lah. Mood tu sesuai dengan target audience you. You boleh juga playing around dengan gradient mode. Okay. You nak try to insert gradient punya teknik. And then you nak try olahkan colourful application of colours inside the symbol. Okay, tak ada masalah. This one is drop shadow. Siapa kata tak boleh? Drop shadow boleh, don't worry. Okay, drop shadow pun boleh but not too much.
just nice untuk application lah. Untuk application for logo lah. Alright. Okay, you nak try playing around dengan dividing the colours, boleh juga. So ini pun contoh how you explore lah color techniques in logo. Okay. So setelah dipilih satu logo yang sesuai, and then the next step is you try to explore dengan study color and effects untuk logo you.